toujours les biologistes dans nos premières vidéos sur le cours de biologie animale SV2. Inch'Allah نتمنى نتوفق أنا نوصل لكم هاد les informations هادو اللي هما très très importants dans la biologie animale. C'est le début de la biologie animale. On va expliquer les protozoaires. Qu'est-ce que c'est les protozoaires ou bien les invertébrés. Les invertébrés, ce sont des animaux qui ne possèdent pas de colonne vertébrale. Par exemple, comme les cnidaires, les méduses, les bactéries. Ce sont des invertébrés. أول حاجة غادي نتخطاو ليها هي لي بروتوزوير. لي بروتوزوير نعرفوا بعدا لو مو ديال لي بروتوزوير منين جا. دونك اون ديستينغ دو تيب دو مود. بالنسبة لي بروتيست عندنا لي بروتيست. لي بروتوست فيهم لي بروتوفيت وفيهم لي بروتوزوير. بالنسبة لي بروتوفيت عندنا فيهما يونيسيلولير فيجيتال. بالنسبة لي بروتوزوير يونيسيلولير انيمال. مي حنا غادي نتعرفوا على لو بروتوزوير. فوالا كاين لو مود دو في دو بروتوزوير يا اما فيفون يا اما انيرت. دير فيفون سيدير حي و انيرت سيتادير يعني بالعربية خاملة. عندنا لي بروتيست ont besoin d'un milieu humide, c'est-à-dire les milieux aquatiques. Donc, qu'est-ce que c'est la définition de protozoaire? Donc, un protozoaire, c'est un organisme, c'est un être vivant, unicellulaire, eucaryote, c'est-à-dire il y a un vrai noyau, généralement microscopique et l'hétérotrophe. Donc, généralement microscopique et l'hétérotrophe, c'est-à-dire incapable de synthétiser leur matière organique. يعني هما غير ذاتيين التغذية، يعني ضروري كتخصهم يعني التغذية يحصلوا عليها من بعض الكائنات الحية. Donc عندهم le cellule totipotence, c'est-à-dire assure toutes les fonctions vivantes. Par exemple la digestion, la respiration, la nutrition، يعني جميع الوظائف يعني كتقوم بها هاد السيلول هاد البروتوزوير، لأنهم عندهم يونيسيلولير، عندهم ان سول سيلول. غادي نشوفو دابا لو رول هو الدور ديتروير لي بكتيري باثوجين. لي بكتيري باثوجين سيتادير يعني البكتيريا يعني المضرة. دابا غادي نشوفو الدور ديال لي بروتوزوير. الدور ديالهم يعني في الوسط البيئي ديتروير لي بكتيري باثوجين، c'est-à-dire يعني tout ce qui est pathogène, tout ce qui est moderne. Et pétréfaction, c'est-à-dire détruire d'un cadavre, décomposition d'un cadavre. يعني كيديغراديو لينا يعني الجثث لو كادافر. غادي نشوفو دابا لا ستركتور ديال البروتوزوير. ان بروتوزوير c'est un être vivant formé d'un seul cellule. قلنا هما unicellulaire, c'est-à-dire عندهم un seul cellule avec la membrane cytoplasmique et la cytoplasme ou bien l'hyaloplasme.
داك لو جيل لو جيل فيسكو اي لو نوايو اكسيتيرا. كاينين دي زورغانيت اللي شفناهم في لا بيولوجي انيمال. كاينين لاباراي دو غولجي، لو ريتيكولوم اندوبلازميك سواء غرانيولوز او بيان ليس. كاينين لي روبوزوم. كاينين بزاف بزاف ديال لي زورغانيت. هذه هي لا ستركتور ديال ان بروتوزوير. عندهم دي سيلي sur la surface de cytoplasme. Voilà. عندهم l'inclusion cytoplasmique وعندهم le noyau وعندهم la vacuole digestif فيها لي كوانزيم ديجيستيف، يعني دوك اللي كيديغراديو لينا الانزيمات اللي كيديغراديو لنا نيتريسيون، كيعاونو في لا نيتريسيون. و غادي ندوزو دابا لا ريسبيراسيون. لا ريسبيراسيون ديال لي بروتوزوير. ماجوريتي دو بروتوزوير هي aérobie، c'est-à-dire l'aérobie utilise l'oxygène différent d'un anaérobie. La respiration se fait par la diffusion de deux à travers la paroi cellulaire. كيحتاجوا سي نوسيون تري امبورطون انهم كيحتاجوا لنا الضوء. دي انيروبي يوتيليز لوكسيجين. غادي نشوفوا دابا لا برودكسيون ديال لو بروتوزوير، ديال لا ديالهم. On distingue deux modes de reproduction. Ce sont la multiplication, ou bien le voie asexuée. كتكون عندنا la bipartition de la méthode. طلقا من واحد السيلول اللي هي mère, on obtient deux cellules fait qui est édentique. Édentique égale le même. D'autres modes, c'est la schizogonie, c'est-à-dire le noyau se multiplie à l'intérieur de la membrane. À la fin, la membrane découpée va sortir de le noyau avec un petit membrane. Donc, غادي ننتقلوا sur le voie sexuelle. La méiose, c'est-à-dire une cellule qui a un chromosome, c'est-à-dire monochromatine. Après, qui a la fécondation. La fécondation, c'est-à-dire on obtient un zygote, un embryon de deux chromosomes semblables morphologiquement, mais génétiquement, il est différent. Merci pour votre attention. Et نشوفكم إن شاء الله في d'autres vidéos. نضرب لكم موعد إن شاء الله.